जय जगन्नाथ। अभिप्दास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। सांग माने आपण माने भल भाबे जानिछंदी आमर सेकेंड एमसीएम 2 अगस्ट 2025 रे हेबाकू जाउछे। एही बैठक परे आपण माने तार नेक्स्ट सोमवार अर्थात 4/8/2025 रे आपण मानक विद्यालय रे एक बैठक डाकिबे जहाँकि एचएम सह समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं। तो सही बैठक रे आमर 2/8/2025 रे जो सबू विषय वस्तु उपरे आलोचना करा जाइथिला सेही सबू विषय गुड़ी को आपण मानक स्टाफ मानक सहित डिस्कसन करिवे। तो सेठी जो विषय आपण माने डिस्कसन करिवे ताकू आपण माने गोटे रेकर्ड रे लिखिबार अछि। सेही रेकर्ड रे जो रिजोल्यूशन टी को लिखिबे चलंतु आमे सेही उपरे आलोचना करिबा। सेही रिजोल्यूशन टी को मु आपण मानक पय आनी देछि। आशा करूछि वीडियोटी आपण मानक पय निश्चय भाबे हेल्पफुल हेबो। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। बैठक नंबर दे देबे 2 तारीख 4/8/2025 अद्यता 4/8/2025 तारीख सोमवार दिन अपराह्न 2 घंटा समय रे आंभ विद्यालय परिसर रे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। प्रधान शिक्षयित्री अध्यक्षतार आयोजित यह बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला द्वितीय क्लस्टर स्तरीय बैठक 2 अगस्ट 2025 आलोच्य विषय गुड़ी को समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को अवगत कराइबा। डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर पत्र नंबर 4418 तारीख 28/7/2025 एवं ओसेपार पत्र नंबर सांग माने वर्तमान पर्यंत आमर ओसेपार चिठीटी रिलीज होइनी। जदि से चिठीटी रिलीज हो जाउछि तो तार लेटर नंबर एवं तारीख आपण मानकु एठी पकाइबार अछि। अनुजाई ता 2/8/2025 रे क्लस्टर स्तरीय और ता 4/8/2025 रे प्रति विद्यालय रे एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एहार फलस्वरूप आम विद्यालय रे मध्य बैठक हो सारिछि। आलोच्य विषय गुड़िक निम्न रे प्रदत्त। 1 नंबर पॉइंट अछि स्वागत और कार्यसूचीर सूचना प्रदान। सर्वप्रथमे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को प्रधान शिक्षयित्री स्वागत जनाई उक्त दिवसर कार्यसूची प्रदान करथिले। 2 नंबर अछि पूर्व बैठक विषय वस्तुर आलोचना। प्रथम एमसीएम रे आयोजित विषय वस्तुर सम्यक आलोचना करागला। तृतीय पॉइंट अछि अगस्ट मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिकारु तृतीय श्रेणी पर्यंत। शिशु बाटिका पई अगस्ट मासर विकासर दिग और शिक्षण फलाफल कार्य पुस्तिकार कार्य 23 रु 37 प्रथम श्रेणी पई विद्या प्रवेश सप्ताह 7 रु 10 जहाँकि पृष्ठा 40 रु 72 हस खेल भाग 1 पाठ 1 रु पाठ 3 द्वितीय श्रेणी पई हस खुशी पाठ 8 रु 10 भाषा कार्य पुस्तिका सप्ताह 7 रु 10 जहाँकि 37 पृष्ठार 60 पृष्ठारे रही। गणित खेल पाठ 6-7 गणित कार्यपुस्तिका सप्ताह 10 रु 12 सह कविता पोस्टर चित्र पोस्टर गल्प कार्ड आधारित कार्य तृतीय श्रेणी पई भाषा पुणी से माने हसिले और तुलसी 2 पत्र रु 12 भाषा कार्यपुस्तिका सप्ताह 7 रु 10 जहाँकि पृष्ठा 37 रु 60 मध्य रही। गणित मजा पाठ 7 रु 9 गणित कार्यपुस्तिका सप्ताह 10 रु 14 कार्य को अगस्ट मासरे कराइबा पई कुहागला। 4 नंबर पॉइंट अछि मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान संपर्कित नमूना पाठ टीका शिक्षकंक गतिविधि योजना। शिक्षक माने बहुश्रेणी परिस्थिति रे भाषा और संख्या ज्ञानर किपरि पाठ टीका प्रस्तुत करिवे और सेमानकर गतिविधि किपरि रहिबो से विषय रे आलोचना करागला। पॉइंट नंबर 5 अछि विद्यालय परिदर्शन और आलोचना।
MCM ଆୟୋଜିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିହେବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଗଲା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 10 ଆଧାର ବ୍ଲକ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମ୍ୟାଟ୍, ଆବାକସ୍ ଓ ରିଙ୍ଗକୁ ନେଇ 4 ଅଙ୍କ ଓ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ମୂର୍ତ୍ତ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କିପରି କରାଯିବ, ବଡ଼ରୁ ସାନ ଓ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ କିପରି ସଜାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲିଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 7ମ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ର। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ, ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଯଥା ମୌଳିକ ସ୍ତର, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ର, ସେଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଆଧାରିତ ଦିଗ, ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ, ସେଥିରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରେଡ୍, ଗ୍ରେଡ୍ ନିମନ୍ତେ ସୂଚକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍, ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ସ୍ତର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ, ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। 8 ନମ୍ବର ରହିଛି ସଂକ୍ଷେପଣ। ଏହି ବୈଠକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଓ ଏହା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ MCM ପାଇଁ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ସେକେଣ୍ଡ MCM ପାଇଁ 3ଟି ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ଯାହାକି 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ନମୁନା ପାଠ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। 3ଟି ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ନିମନ୍ତେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ TLM ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଟ୍ରେସି ଏବଂ ନ୍ୟୁମେରେସି କିଟ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସଭା ସାଂ ଘୋଷଣା କଲେ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ MCM 28-2025 ପାଇଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।